कौन है अरे मु पर एठी अछि एरे जो लड़ी काई छाडछु देख तो पे कौन आनी छी मो पई कौन बा देखैलु साड़ी अरे अरे मो पई साड़ी देखिलु आगो कौन देखा दउछ मो बहु पूरा राजकुमारी हेला जे ई साड़ी आने पे तू पैसा कोठु पाइलु ओहो मो चाकीर प्रथम मास दरमा रे आनी छी सते ठीक कथा जे हेले मो पई साड़ी आनलो पापा के पे किछि आनिनु मु जानी थिली आलो बापा पंगा भी आनी छी बापा बापा देखिलो तुम पे कौन आनी छी चप्पल अरे मोर पूरा हड़े चप्पल अच्छी पुणी कहीं नुआ हड़ के आनलु बापा तुमर से चप्पल घूरी हुई कणा हो गलानी तुम बोधे जानी न से चप्पल तुम पाद फोटका हो गलानी एटा नेलो तमे नियो ठीक अच्छी मुआ को रखुची समय सुविधा देखिकी मु पिंधिबी हां बापा हैला बाबू भीतर के अच्छो बाबू 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 ये गरीब को किसी दान करंतु बाबू ठाकुर आपणकर मंगल करिवे बाबू बाबू गोटे जिनस मागिबी मना करिवेनी भगवान पादटा नहीं गला परे ए पो सहारा मु बाट चलती बाबू हेले खरारे गोटा बुली बुली ता पादर फुटका भारी गलानी आपन जदि किछि न भावन्ते बापा तुमर से चप्पल घूरी हुई कणा हो गलानी तुम बोधे जानी न से चप्पल तुम पाद फोटका हो गलानी एटा नेलो तमे नियो एटा पिंधिबो ठीक अच्छी मुआ को रखुची समय सुविधा देखिकी मु पिंधिबी ठीक है बाबू भगवान आपण पुओ को कोटि परमाय दियंतु कोटि परमाय दियंतु कोटि परमाय दियंतु
ସବୁ ବାପା ମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଚାହେଁ, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ସୁଖରେ ରହୁ। ଆସ। ଆସ। ଏଠି କୋଉଠି ଆଣିଛୁ? ଏଠି କୋଉଠି ଆଣିଛୁ? ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା। ଆସିଲ, ମୋର ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ତମେ କହିବ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆସ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଖାଲି ପୁଅ କଥାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚା ଖାଇବାକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାପାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏମିତି। କେତେବେଳେ ପୁଅ ବାପର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସହି ନପାରି ବାପ ଆପେ ଆପେ ଏଠିକି ଟାଣି ହେଇ ଆସେ। ଏ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନି। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ବାପର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ତା ବାପର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳାକୃତି ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୁଅ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆଉ ଘର ବାହୁଡ଼ାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରେ।